अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम इशू पाकिस्तान की सलामती के हवाले से। जो कौमी सलामती के इदारे हैं उन्होंने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को जो ब्रीफिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी 11 तारीख को, वो स्पीकर ने इजलास बुलाया था लेकिन मुलतवी कर दिया गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पीडीएम की शामिल जमातें हैं उन्होंने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया। पीडीएम के जो तर्जमान हैं मियाँ इफ्तिखार, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे बयान भी जारी किया है और ये ऐलान किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो एक जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और जो स्पीकर का मनसब का तकाज़ा होता है उसको वो पूरा नहीं कर रहे। और पिछले दिनों जितने इजलास वगैरह जो हुए थे उसमें अपोजिशन के रहनुमाओं को उन्होंने बात करने का मौका नहीं दिया अहम इश्यूज़ पे, और उनके माइक बंद करा दिए थे, और उनका जो कॉन्डक्ट है बकौल अपोजिशन के वो ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है उनकी दावत जो है वो मुस्तरद कर दी, जिसकी वजह से मजबूर होके स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास मुलतवी करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी डिसरप्शन है एक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, और ये पहला ऐसा वाक़या हुआ है कि जो आईएसआई के सरबराह हैं वो और जो कौमी सलामती से वाबस्ता इदारे हैं उनके ज़िम्मेदार लोग जो है उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी कि पाकिस्तान के कौमी सलामती इस वक्त जो है वो किस तरह ख़तरे में घिरी हुई है, और क्या इंटरनल हमें थ्रेट्स हैं, क्या हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। तो उस सारे डिटेल में एक कौमी इशू के मामले पर यह बहुत बड़ा ब्लो है हुकूमत के लिए भी और ख़ुद स्पीकर के मनसब के लिए भी कि इंटायर अपोजिशन जो है उन्होंने उनकी ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है। ये ख़ुद सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि जो अपोजिशन का एक बयानिया रहा है कि वो एक मखसूस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जब तक ये सपोर्ट वो बंद नहीं करेंगे तब तक उन इदारों के ख़िलाफ़ भी बातें होती रहेंगी, और आए रोज़ जो है जो भी एक्टिविटी होती है अपोजिशन की, उनके जो इजलास हैं या जलसे जुलूस हैं उन सब में जो है इस बात को ज़ोर दे के कहा जाता है कि ये ना हो। और जो हमें दोस्त इतलात हैं उसके मुताबिक जब ये स्पीकर की जानिब से एक रोज़ पहले दावत दी गई अपोजिशन के रहनुमाओं को, तो उसके बाद इनकी आपस में मुशावरत हुई थी, और इसमें जो कलीदी किरदार अदा किया वो मियाँ नवाज़ शरीफ का था, जिन्होंने इस बात पे कहा, कायल किया दूसरे दोस्तों को भी कि हमें इस इजलास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीडीएम का जो 26 नुकाती प्रोग्राम उन्होंने दिया था उसमें ये कहा था कि हुकूमत को हम किसी भी जो है वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे और उनके जो है प्रोग्राम्स वगैरह में शरीक नहीं होंगे। तो ये उस लिहाज से अमली तौर पे अपोजिशन का पहला कदम है, जो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ये ब्लो है, बहुत बड़ा ये इनकार है, और रियासती फंक्शनिंग जो है उसकी डिसरप्शन के लिहाज से ये बड़ा एक खलल पड़ा है उसमें। और वो भी ऐसा मामला कि कौमी सलामती जैसा इशू जिस पे उनको ब्रीफिंग के लिए बुलाया जा रहा था, तो उसमें यकज़बां हो के पीडीएम ने जिस तरीके से अपना मौक़िफ़ रखा है, इससे जो है रियासत की मैं समझता हूँ कि बुनियादें हिल जाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीशन है कि इतना बड़ा मामला है उसके ऊपर जो है वो अपोजिशन ने जो है वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन अब जो है किसी भी हद तक जा सकती है और कोई जो है वो जो है मामला जो है कर सकते हैं। तो अब इसके पास हम अगर देखें तो हुकूमत के पास या ख़ुद रियासती इदारों के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा कि आप भले जो है वो किसी भी डंडे के ज़ोर पे सोचें, बंदूक के ज़ोर के ऊपर सोचें, लेकिन मसले का हल बंदूक की ज़ोर पे नहीं निकलता। और तो और हमने यही बातें की कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वहाँ भी जो है बंदूक के ज़ोर पे नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका इतना बड़ा पावरफुल कंट्री, दुनिया का वाहिद सुपर पावर, क्या हशर हुआ 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में बैठा, आखिर में मजबूर होकर तालिबान से उन्होंने बातचीत की और अपने रास्ता जो है वापसी का उसको हमवार किया।
تو یہ بھی دیکھیں پاکستان سب کا ہے، اپوزیشن والوں کا بھی ہے، حکومت والوں کا بھی ہے، فوج والوں کا بھی ہے، پولیس والوں کا بھی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہمارے ریاست کے ذمہ دار لوگ ہیں ان لوگوں کو ڈائلاگ کی طرف جانا پڑے گا۔ اپوزیشن والے یہ تجویز دے چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کی لیول پہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور اس سے اگر آپ ہٹیں گے اور طاقت کا راستہ چنیں گے اپوزیشن کو زیر دست کرنے کے لیے یا ان کو جھکانے کی کوشش کریں گے تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ اس لیے بہتر آپشن تو وہی ہے کہ اس میں کوئی تاخیر کیے بنا آپ جو ہے ڈائلاگ شروع کریں، اور جو بھی اس اتفاق رائے ہو اس کے اوپر جو ہے آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا، اس پہ امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اب جس طریقے سے صورتحال بن چکی ہے اس میں میرے خیال میں اپوزیشن والے بھی اتنا کمٹ کر چکے ہیں کہ اب اگر پیچھے ہٹیں گے تو وہ بھی جوتے کھائیں گے۔ ظاہر ہے کہ عوام میں اب اتنا شعور ہے کہ وہ ان کی اب سیاسی شعبدہ بازی جو ہے ان کو کرنے نہیں دیں گی، اور یہ ایک ریئلائزیشن بھی ہے۔ 72 سال کے مار کھانے کے بعد سب سیاسی جماعتوں نے جو ایک اکٹھا ہو کے چارٹر کی بات کرتے ہیں، میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں، میثاق پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے ریاستی اداروں کو سوچنا ہوگا کہ جو سیاست میں مداخلت جس طریقے سے ہوتی رہی ہے، الیکشن مینیپولیشن جس طرح ہوتے رہے ہیں، اور وہ اب زیادہ بات جو ہے چل نہیں پائے گی، تو اس میں ان کو بھی اب حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جذبات سے ہٹ کے فیصلہ کرنا ہوگا، اور قومی قیادت کو بھی ڈائلاگ میں انگیج کرنا پڑے گا، ورنہ تو مزید حالات خراب ہوں گے جو کہ اس ملک کے لیے یقیناً اچھے نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہ خود اسپیکر کو بھی سوچنا چاہیے اب کہ ان کو اس طرح کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ متنازع بنے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر کا ایک شان ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، اور ان کو جو ہے اپنے اس مرتبے کو برقرار رکھنا چاہیے، اور ایسے گیسچر فوری طور پہ کرنے چاہیے، اٹھانے چاہیے اقدامات۔ وہ خود اپوزیشن کے پاس ان کو چل کے جانا چاہیے اور ان کو منا کے واپس ایوان میں بھی لائیں، اور بیٹھ کے ایک نیشنل ایجنڈا کے حوالے سے وہ لیڈ کریں، ان کو لیڈ کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے تو یہ تاریخ میں ان کا بھی ایک تذکرہ ہوگا کہ انہوں نے اپنا شاید رول پلے نہیں کیا۔ تو ایک پتلی تماشے کی طرح ان اداروں کو چلانے کا رویہ جو ہے وہ ترک کرنا ہوگا۔ اب جس طریقے سے حالات پیدا ہو چکے ہیں اس میں آپ کو جو ہے بیک آؤٹ کرنا پڑے گا، آپ کو بیرکس تک محدود ہونا پڑے گا، آپ کو جو ہے سیاست میں مداخلت جو ہے وہ ترک کرنی ہوگی، ورنہ تو اس ملک میں ایک سول وار والی کیفیت پیدا ہوگی۔ آج اس لیول پہ جب معاملات پہنچ چکے ہیں تو یہ خدشہ ہے اپنی جگہ پہ اس بات کا کہ ملک میں خانہ جنگی ہو۔ تو اس سے پہلے حالات کا تدارک کریں، حالات کا ادراک کریں، اور جو قومی مفاد کا تقاضا ہے اس کے مطابق سوچ سمجھ کے ہم سب اداروں کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔